जय सीताराम, जय श्री हनुमान। समस्त को प्रणाम। समस्त को नवरात्रि अनेक अनेक हार्दिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। समस्ते नवरात्रि व्रत को पालन करते एवं माँ भगवती आशीर्वाद को प्राप्त करूँ। यह ही अधमर इच्छा। बेसी विलंब नक आम आमर चर्चा प्रारंभ करवा। आज चर्चा होची ब्रह्मचर्य व्रत को किपरि पालन करवा, पालन करिवार नियम कौन, पालन करिवार नियमबद्धता रही, को कार्य करवा को कार्य न करवा। प्रथमे जानतु जे ब्रह्मचर्य जो माने पालन करती से मध्य कौन प्रथमे जागृत हुए। प्रथम कथा है जो मैंने ब्रह्मचारी, जो मैंने बटुक ब्रह्मचारी अर्थात जो मैंने कौन सी खराब कार्य लिप्त न था छोट बेलू ब्रह्मचारी व्रत को पालन करती निज जीवन मध्य से बटुक ब्रह्मचारी बोली कहुए। एवं जो मैंने किछिटा खराब कार्य कर सारी पुनः ब्रह्मचारी को जानी सारा पर पुनः ब्रह्मचर्य को धारण करती से नॉर्मल ब्रह्मचारी कहुए। बाकी उभय को फल तो मिले समान, किंतु जो मैंने बटुक ब्रह्मचारी से टिके अधिक फल मिले एवं जो मैंने नूतन ब्रह्मचारी जो मैंने युव अवस्था को आसी तापरे ब्रह्मचर्य पालन करती से टिके कम फल मिले। कहीं कारण आम पूर्व से कुचेष्टा कर सारी मूल बंधक भांगी सारी जेमती आपण एमती बुझंतु जेमती गोटे सुंदर गृह निर्माण निमंते तार मूलबंध अर्थात मूलदुआ अत्यंत दृढ़ एवं सुंदर होगा आवश्यक, अत्यंत दृढ़। सेमती मनुष्य जीवनर जो मूलबंध अर्थात मूलदुआ रहा ता हेउछि ब्रह्मचर्य। ता पुरुष हो किंबा स्त्री हो, मूलदुआ हेउछि ब्रह्मचर्य। तेणुक शास्त्र रे आम मुनि ऋषि माने कहते कि जो माने ब्रह्म धारण करिवार प्रबल शक्ति कारण जो माने ब्रह्मचर्य को धारण करती से माने ब्रह्म को धारण करती। ब्रह्म अर्थात स्वयं भगवान परम ब्रह्म। तेणुक कहला कि जो मैंने प्रारंभिक अवस्थार ब्रह्मचर्य संपर्क और नाना प्रकार मैथुन क्षेत्र सचेतन हेले से माने ठीक ठीक भाव में सहवास शांति पाइबा सहित संतान उत्पादन करने क्षेत्र सफलता अर्जन कले। सेहीपरि यही ब्रह्म धारण करिवार प्रबल शक्ति कारण इंद्रिय इच्छा को प्रतिरोध करि पारंती, अर्थात आमर इंद्रिय मानू आमे कंट्रोल करि परिबा। इंद्रिय कहले कौन, इंद्रिय कहले पंच इंद्रिय जमती कि चक्षु खराब जिन देखवानी, कर्ण खराब जिन शुणवानी, नासिका खराब जिन शुणवानी, जिह्वा खराब जिन कहवानी, कटुवचन कहवानी एवं खराब जिनस खाइबानी। जो जो खाद्य अभक्ष्य सेगुड़िक आम खाद्य रूप ग्रहण करिपारिबा नहीं। ताठू बड़ है कौन ना स्पर्श आदि एवं मन, ये होची इंद्रिय। ये इंद्रिय मानकू जे करिपारिबो तार शक्तिर ना होची ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य धारण कले इंद्रिय मानक ऊपर विजय लाभ करिवार सामर्थ्य से पुरुष व स्त्री को भितर उत्पन्न हुए। एवं आ कौन ना ब्रह्मचर्य व्रत जो मैंने पालन करती से माने मैथुन किंबा सहवास कौन से जना न थे। जो मैंने बटुक ब्रह्मचारी से छोट बेलू ये सबूर शिक्षा दि जाए। तेणुक से सहवास झील पिला नारी माने केमती देखा जाए, झील पिला केमती देखा तो से एत ज्ञान न था। आउ कौन ना से संपूर्ण निरोगी तेजस्वी आउ शक्तिमान पुरुष भाव में ए संसार रे बास करुछन्ति। आउ कौन ना ब्रह्मचर्य धारण शक्ति द्वारा
ସେମାନେ ତ୍ରିକାଳର କଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଖାଣି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟକୁ ସେମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବଖାଣି ଦେବେ। କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟରେ କଠୋର ସତ୍ୟତା ଥିଲାବେଳେ ସେମାନେ ସଂସାର ବନ୍ଧନକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମା ସହ ମିଳନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ଅଖଣ୍ଡ ରୂପେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସେମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋରତା ଥିଲାଭଳି ମନେ ହୁଏ, ଦେଖାପଡ଼େ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କହିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ନମ୍ରତା ଥିବ ଏବଂ କଠୋରତା ଥିବ। ଆଉ କ'ଣ? ସେମାନେ ସଂସାରର ବନ୍ଧନକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେମିତି ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ ମାୟାରେ ଗାଡ଼ି ବଙ୍ଗଳା ଆଦି ଛୁଆ ପିଲା ଏସବୁ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ରହିଲା, ସେସବୁ ବନ୍ଧନକୁ ସହଜରେ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ସଦା ସବୁ ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମା ସହ ମିଳନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମମୟ ହେବାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ତ୍ରିବନ୍ଧ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତ୍ରିବନ୍ଧ ଥାଏ। ତ୍ରିବନ୍ଧର ପ୍ରଥମ କ୍ରମ ହେଉଛି ମୂଳବନ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରମ ହେଉଛି ଉଡ୍ଡୀୟାନ ବନ୍ଧ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଜଳନ୍ଧର ବନ୍ଧ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ମୂଳବନ୍ଧ। ମୂଳବନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ମୂଳବନ୍ଧ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଗ। ଏ ମୂଳବନ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଭ୍ୟାସୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହୋଇପାରେ। ମୂଳବନ୍ଧର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗୀ ଅଥବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କାଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୟ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପୁନର୍ବାର ଉନ୍ନତି ଘଟେ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ଥାଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତିନି ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ଧାତୁ ଶକ୍ତିକୁ ପୃଷ୍ଟ କରେ। କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ କବଚ ଦୋଷର ଉପଶମକାରୀ ଯୋଗ ମୂଳବନ୍ଧ ଅଟେ। ଜଠରାଗ୍ନିର ସମତେଜର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। କମ୍ ବୟସରେ କେଶ ପକ୍ୱତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏ ହେଉଛି ଯୋଗ, ଯେଉଁ ମୂଳବନ୍ଧ ଅଛି ତାର ଉପକାର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଡ୍ଡୀୟାନ ବନ୍ଧ। ଉଡ୍ଡୀୟାନ ବନ୍ଧ କ'ଣ? ଉଡ୍ଡୀୟାନ ବନ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଭିତରେ ଓଜସ୍ୱିତା ଆସିଥାଏ, ଯୌବନର ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବାର ଆଉ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭ୍ୟାସ ଭାବରେ ଉଡ୍ଡୀୟାନ ବନ୍ଧର ପରିଚୟ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସାଧନରେ ରତ, ସେମାନେ ଏହି ଆସନ କରିବାର ଦ୍ୱାରା ଅତି ଅମୃତ ସମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଉଗ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗର ଉତ୍ତମ ଉପଶମକାରୀ ଅଭ୍ୟାସ ଉଡ୍ଡୀୟାନ ବନ୍ଧ। ଏବେ ଆସିବା ଜାଣନ୍ତୁ ଜଳନ୍ଧର ବନ୍ଧ। ଜଳନ୍ଧର ବନ୍ଧ କ'ଣ ନା ଜଳନ୍ଧର ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଅଛି ତାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣବାୟୁର ସଞ୍ଚାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ 3ଟି ନାଡ଼ି ଥାଏ, ଇଡ଼ା, ପିଙ୍ଗଳା ଏବଂ ସୁଷୁମ୍ନା। ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଳା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ 2ଟି ବାୟୁ ସୁଷୁମ୍ନାରେ ଅତି ସହଜତାର ସହିତ ପ୍ରବାହ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ କୌଣସି ବାୟୁଜନିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ତ୍ରିବନ୍ଧ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାର ନିୟମ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କଥା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ, ଟିକେ କଠୋର। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଠୋର ହୋଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତା'ର ଫଳ ଏତେ ସୁମଧୁର ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଥାଉ ତା'ର ସ୍ୱାଦ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହିଁ ଥାଏ। ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ କଠିନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା
यार फल अत्यंत फलदायी, अत्यंत अमृतमय। तेणुकरी आपण समस्त भाई भौणी को मोर अनुरोध कि आपण ब्रह्मचर्य व्रतर पालन करंतु एवं निजर शोइथिबा शक्ति को उजागर करी ताकू आध्यात्म मार्ग किंबा आपणकर जेकोसी लक्ष्य अच्छी से मार्ग रे आपण ताकू लगांतु।